Bienvenidos nuevamente a Sama Style. So welcome back to Sama Style. We have a new unboxing for today. We have from junior high, we have Jade. So tenemos un unboxing de junior high y tenemos a Jade. She's all. Ella es todo. So I'm gonna show you guys the box. This is for Series 1. Esto es por la serie 1. Acuérdense ese número, Series 1. So remember that number, Series 1. Jade Hunter. You can see here they put like a Sharpie right there on the junior high. They put on the junior Rainbow High. They put a junior high. Ellos pusieron como con un marcador ahí. Junior high is cool. So this is the award. This is her. I love her. I love her a lot. Me encanta ella. I like her style. I'm super happy for doing this unboxing because I have her a lot of months. 3 months, something like that. Estoy loca por abrirla porque la he tenido como 3 meses. I don't know, 3 or 4 months. When they do the release. Cuando ellos hicieron el lanzamiento. So, she's cosmetology focus. Ella es de cosmetología. Le voy a enseñar aquí. This is super good. I'm gonna show the artwork. Le voy a enseñar el artwork. This is Sony. This one, I forgot her name. Se me olvidó el nombre. And this is Jade. Oh my god, I forgot the name for that one. And I have her really close. I'm pretty sure she's over there. Sé que la tengo cerca. Anyway. So this is the channel for YouTube. So yeah, I'm gonna do unboxing. I'm gonna take out her for out the box and I'll come back. You're gonna see me in a second. That's gonna take me like a 10 minutes, but I'll come back. Esto me va a tomar unos minutos, lo voy a sacar de la caja, pero venimos en unos segundos. A mí me va a tomar unos 10 minutos, pero ustedes me van a estar viendo en unos segundos. En 1, 2, 3. So we come back. Estamos de vuelta. We have Jade out the box. Tenemos a Jade fuera de la caja. So yeah, she's coming with a comb. I think this is the word for this. This is no, it's a hairbrush. Ella viene con esta peine de color verde. It's green. It's a really good green. I like it. And she's coming with a backpack. Ella viene con una mochila de espalda que tiene un tag for the name, tiene una etiqueta para poner tu nombre o tu dirección. It's coming with the R and the H in the front and rainbow. The rainbow she has in the front is gray and white and black. El arcoíris que ella tiene al frente de la mochila es gris, blanco, gris y negro, y tiene la R y la H. So I'm gonna show you guys this. Les voy a enseñar esto rapidito. So the unboxing for the junior highs is faster because they don't come in with the stand or second outfit or hangers. Los unboxing de las junior highs son rápidos porque ellos no vienen ni con los ganchos, ni con los segundos atuendos, ni con la base. So they have a strap for put on the door in the back and it's adjustable. Tiene las tiritas de atrás y son ajustables. Look at that. All this is inside to this. Todo esto estaba aquí adentro. So this is usable. Esto es usable. They have a velcro on the top right there, and they have a paper here too. También tiene papel aquí, and you can put whatever you want, like the cell phone, the laptop, whatever you want. And have the R and the puedes poner la computadora, el teléfono aquí donde lo que tú quieras. Y look at this. Tiene como unos keychains, como unos llaveros. And in the back have the R on the edge. Let me see the camera focus right there. Look at that, really good. Okay, let's put this right here. And I'm going to show you guys Jade. Jade is beautiful. It's my favorite for the junior high. I know Sony, I love Sony, but for junior high, I love Jade. Me encanta Sony, pero de la escuela de junior high me gusta más Jade.
So this is Jade. She have a bandage in the nose. Ella tiene una curita. Así le decimos los puertorriqueños. No sé el nombre de eso en otro idioma, en otro país. En la nariz. Look the makeup. It's super soft because she's little, you know. Es super suave porque ella es pequeña. Look at this. This is like a polypiel or like a false leather. This is cool. Esto es como cuero falso. She has a lot of products, but I don't care because it's beautiful. Ella tiene mucho producto, pero no me importa porque es que es bella. Look at this. This is the routine. I think she has a really good routine. Tiene un buen crecimiento del cabello. Ok. The outfit. On the makeup. Look at the lips. Miren los labios. She has a crop top. Ella tiene una camisa corta que dice Rainbow. No, dice Los Ángeles. Tiene Los Ángeles al frente. And in the back is just the velcro. Solo tiene el velcro atrás. El pantalón tiene rainbow en los dos lados. So the pants it's like a jeans. Son como una mezclilla, como dicen en otros países, o mahón, pero verde. Y tiene rainbow en los dos lados, impreso. In the back she have a pocket, and it's a real pocket. Tiene bolsillos atrás y son reales. I'm gonna show you the shoes. She don't have articulations in the ankle. I think that's the one. En el tobillo, no tiene articulación en el tobillo. Because that's just for River. Porque eso es solamente de River. I wish one day Rainbow High just put that type articulation in all the dolls. Me gustaría que a Rainbow High algún día le pudiera esa articulación en todos los muñecos. She don't bring a earrings. Ella no trae aretes. Look, this is like the inside the underwear. But this is cool. When you take out the velcro in the back, let's go to do this. She have a pink short. This is a short. Esto es un pantalón corto. It's not a pink, it's a green. Sorry about that. Es un pantalón corto color verde and have the sparkly in all the waist. Tiene la palabra sparkling en toda la cintura. I like this style. Me gusta el estilo de ella. Es like a skater lady. Parece como si fuera una patinadora. Tiene ese tipo de estilo. Me encantan las uñas. The nail polish is green. Las uñas son verdes. I'm gonna show you the shoes faster. Voy a mostrarle los zapatos. So yeah, this is Jade. Esta es Jade. She's coming with the comb. And the backpack. I'm so happy for doing the unboxing for her because it's a lot of months I have her and I don't do the unboxing. So I already have her in my hands. I just put her on the shelf in the box and I said one day I gotta do unboxing and I didn't do it. So estoy muy feliz por haberle hecho el unboxing porque llevo muchos meses diciendo voy a sacarla de la caja, voy a sacarla de la caja y no la saco. Y pues la tenía solamente en la tablilla y cogiendo polvo diciendo sí, la voy a sacar. Pues today is the day. Hoy es el día. So we have Jade in my house. So what I'm gonna say to her? Gonna say to her? So ¿qué le voy a decir? Welcome to my house. Bienvenida a mi casa. She's beautiful. She's beautiful. So yeah, I'm gonna put you guys my social media here, like my TikTok, my Instagram, and my Facebook. I do a lot of makeup in Facebook. I do a lot of things in Instagram. And yeah, just follow me over there if you want it, because it's free and it's helped me a lot. You can just share my videos, like for your boyfriend, your mama, your papa, your grandpa,
your brother, your sister, your crush, so whatever you want. That helped me a lot. Just give me a like and I'm gonna say thank you. So si quieres compartir mi video con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, con tu abuela, con tu hermano, con tu hermana, con la persona que te gusta, que nunca se lo has dicho, te voy a decir gracias porque es gratis y eso a mí me ayuda mucho. So si tú me das un like, te voy a decir muchas gracias y nos estaremos viendo en otro video. Eso sería todo por hoy. So this is just for today. This is all for today. I'm gonna see you guys in the next video. So bye bye.